Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Hopefully you are always in good condition. Amin. Well class, untuk kalian yang sedang belajar di rumah dan sedang melakukan percobaan tatap muka di sekolah, tetap menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Class, as we know that coronavirus has spread around the world. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona telah menyebar hampir ke seluruh dunia. Betul? Because of it, there are so many news that inform us about coronavirus, right? Well, class, today you are going to have fun with me. Before that, please introduce myself. I am Indra Febrianti. You can call me Miss Indra. As Miss Indra told before, there are so many news that inform us about news item. Before we run to the material, I want to ask something to you. Have you ever read or listened some news? Yes, you have? Great! The next question is, where did you get the information about coronavirus? You get from the newspaper? Good job! And then, you get from magazine? Great! What else? You watch from the television? Good job, class! Newspaper, magazine, and television, those are part of news item. Okay? Newspaper, magazine, and television adalah bagian dari news item. So, today, we are going to learn about news item. Hari ini, kita akan belajar tentang news item. Class, who knows what is news item? Ayo, ada yang tahu tidak apa itu news item? Tidak tahu? Well, news item is text which inform the readers or the listeners about event of the day. Jadi, news item adalah sebuah teks yang menginformasikan atau memberitakan kepada pembaca dan pendengar mengenai kejadian yang sedang terjadi. Well, class, after you know what is news item, you also should know about the social function of news item. Hayo, siapa yang tahu what is the social function of news item? Apa sih fungsi sosial dari news item? Tidak tahu? Well, Miss Indra will give you explanation about the social function of news item. The social function of news item is to inform the readers or the listeners about event of the day which are considered newsworthy and important. Jadi, fungsi sosial dari news item itu sendiri yaitu untuk menginformasikan atau memberitakan kepada pembaca dan pendengar mengenai kejadian yang layak untuk diinformasikan dan penting untuk diberitakan. Before Miss Indra try to explain you what are the generic structures of news item, do you know what are the generic structures of news item? No one knows? Well, in the news item, there are three generic structures. For the first one is main event or newsworthy event. And the second one is elaboration or background event. And the third one is resource of information or source. Okay, for the first structures is main event or newsworthy event. What is main event or newsworthy event? Main event or newsworthy event usually recount the event in summary. Di dalam main event, kejadian utama yang pantas dijadikan berita, di dalam paragraf pertama akan terdapat newsworthy event, di mana paragraf ini memperkenalkan latar belakang terjadinya sesuatu, serta di mana sesuatu tersebut dimulai. Paragraf ini biasanya lebih bersifat seperti pendahuluan. For the second one is elaboration or background event. How about the elaboration or background event in news item? Well, elaboration or background event in news item, they elaborate what happened, to whom, and in what circumstance. Jadi, setelah pembaca tahu kejadian apa sih yang terjadi,
Kemudian pembaca akan dibawa ke dalam beberapa situasi yang biasanya menjadi ide pendukung. Kemudian ide pendukung ini dikemas di dalam paragraf yang disebut dengan elaboration. Elaboration di sini yang dimaksud adalah menjelaskan penyebab-penyebab yang terjadi di dalam main event. Kemudian disinilah penjelasan mengenai main event dibahas, termasuk waktu kejadian tersebut, siapa yang terlibat di dalam kejadian tersebut, dan bagaimana latar belakang kejadian tersebut. For the third one is resource of information or source. Resource sendiri in Indonesia artinya adalah sumber. It contains comments by participant in, witness to, and authorities expert on the event. Di bagian ini, pihak-pihak yang terkait memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa itu sendiri. The next material is about language features of news item. Apa sih itu language features? Good job! Language features adalah unsur-unsur kebahasaan. Jadi, seperti yang kita ketahui, setiap teks pasti memiliki unsur-unsur kebahasaan. Sama halnya dengan news item text. Di dalam news item text, terdapat beberapa unsur-unsur kebahasaan. Well, class, apa saja sih unsur-unsur kebahasaan di dalam news item? Yang pertama adalah short, pendek. Berita dituliskan secara singkat, padat, dan jelas, yang artinya tidak boleh bertele-tele. Dengan tujuan, berita yang dituliskan akan mudah tersampaikan kepada pembaca dan para pendengar. Kemudian yang kedua adalah noun and noun phrases are used rather than personal pronoun, yang artinya noun atau kata benda selalu digunakan di dalam menuliskan news item. Berbeda halnya dengan recount text. Recount text biasanya selalu menggunakan personal pronoun. Seperti contohnya, aku berlibur ke Bali bersama keluargaku kemarin. I and my family went to Bali yesterday. Jadi, dari awal cerita sampai akhir cerita biasanya selalu menceritakan tentang aku dan keluargaku. Sedangkan di dalam news item selalu menggunakan noun atau noun phrase. Seperti contohnya, mobil menabrak tiang listrik, yang artinya dari awal cerita sampai akhir cerita yang diceritakan adalah mobil. Miss, bagaimana dengan tenses yang digunakan? Well, karena berita diberitakan setelah kejadian tersebut, maka penggunaan simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian tersebut. Kemudian, untuk judul di dalam berita, biasanya menggunakan simple present tense. For the next is using action verb. Apa sih itu action verb? Ya, benar. Action verb adalah kata kerja yang melakukan tindakan. Seperti contohnya, crush, take, kill, and so on. For the next, news item also using saying verb. For the example like said, explained, and reported. And the last in the news item, descriptive language and factual information are used rather than imaginative. Jadi, di dalam news item lebih mendeskripsikan apa yang terjadi. Kemudian, tidak boleh menggunakan imajinatif, yang artinya tidak boleh dikarang-karang. Dengan demikian, berita harus disajikan secara fakta dan sesuai apa yang telah terjadi. Well, class, untuk membuat kalian lebih mengerti apa dan bagaimana bentuk news item, Miss Indra has provided the example of news item. Let's check it out. Well, how about the example of news item? Jadi, gimana sih contoh dari news item itu sendiri? Yuk kita simak. Here the example of news item. Jadi adik-adik, ini dia nih contoh dari news item. Kita baca bareng-bareng yuk. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck
at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light. As the truck driver said, he didn't see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus. Signs overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Okay, class, after you know the example of news item, now let us determine the generic structures of the example. Start from the first paragraph. Do you know which generic structures is appropriate for the first paragraph? Yes, good. The first paragraph is main event. Because in the first paragraph, the writer tried to explain or inform us about the event into a summary form. How about the second paragraph? Jadi, struktur yang mana sih yang cocok untuk paragraf kedua? Yes, good job. The second paragraph is elaboration or background event. Karena di paragraf kedua, penulis menjelaskan latar belakang terjadinya kecelakaan tersebut. The last paragraph is the third paragraph. Do you know which generic structures is appropriate for the third paragraph? Yes, resource of information or source become the generic structures of third paragraph. Because in the third paragraph, there is an authorities expert try to explain and give us the information about the event. For the example, like the police said the car should not have been trying to pass the bus. And the other example, like the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. Kalian kira-kira udah paham belum tentang news item? Sudah? Good. Belum? To make you more understand about news item, Miss Indra has created a Google Classroom. You may join the class by using the code which is provided. In the Google Classroom, Miss Indra also has provided the exercise and the material about the news item. Jadi, kalian dapat menyelesaikan latihan-latihan soal yang tersedia di dalam Google Classroom tersebut. Kemudian, kalian juga dapat mengunggah hasil pekerjaan kalian ke dalam Google Classroom tersebut. Dan Miss Indra akan memberikan kalian feedback secara langsung. Okay, class, that's all from me. Miss Indra harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat ya. Thank you very much and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.